Kanesa me hunu say drama monye. Kanesa me hunu say akono boni. Kanesa me hunu say niberenye. Kanesa me hunu say akokoboni. Kanesa me hunu say atoronye. Kanesa me hunu say me ya Kristo. Adishie me mama akwa baba Adam TV GH so eye dwumadi a onyankropon afra ye se yenni na ye ne ma eni ahyemfire ewo onu onyankropon senti ne trimpo na anu a meni modi ahia no ye ka kosi se onyame wo ne senti no nyame senti ne nhada nye se ote asori ama nipa akwa asori ne atena asori mu na ya boye bra wa asori mu ne ewu asori mu masori sie nemom onyankopon senti a nti empo ema ode te asori ne se o se opese o mana heman bi a onu onyankopon no ahyehye na onam ne ba Yesu Kristo so ebe ma heman ni gina yo no oje enipa yate onu onyankopon so atua na enu ti yakọ owo tibie mu no efiri saa owo tibie mu eba ne dankwam na afi ode yen eba aheman no mu ne ya aheman ma ne etumi trase ebo aheman bra the sainti ena ye ready Yesu Kristo be wiase no obete asori na asia osi na asori asema ka ewo Matthew asampa etidun nsia na se mesi masori na sama do aponwompo ntumi ntwi mfaso ni nyina ne se ready Yesu Kristo pese onam na asori no so na ode ma aheman no a onyame nam ne so amana begina no etumi etu mpon na ekoso na eniba bebre eba aheman no mu na fe otumi ebeye aheman no mu adwuma na ene me pese ye ka asori no ho asem kakra efri se asori no ye sabi ame enipa ananyame edwo no ye asori nya edan asori nya asori dan bi yesi ne baabi nemom enipa waje ye ready Yesu Kristo so adi se wona agye nkwan wa wurade enipa waje won fum so atum so yade bonefo no apene nyame hihye ya waye ewo ne ba Yesu mu se wode na brain se nipa kronkron na otra ewiase nkontonchi mu se kronkron na ode ne nkwatwa so ode ne moja pata ye mbone na ode ne wotwi ye mbone so ka na ode ne sie fa ye mbone kwa asaman na ode ne wusori ebu ye mbem na nipa saa no ebegire di se onyame no ayatene so atwea ne ye ne bone no so nyame ne hihye ne se ye begine be Yesu ye dia obenam na ne moja no okagu ye no so ne moja ohwie ye no so e dia pata ye mbone na onam ne wo so de atwea mbone no so ka na onam ne sie so afa mbone na kwa asaman na onam ne wusori so ebu ye mbem na waye nyankropo ma enti asori ba ene obi a wanya ahunu ewo ne bone a waye se oyi ni penti no na so ne Bible ka ewo enwum eti aduanum ebaako yimu num se bone mo na me na nyin se me na mumuyimu na me na ewo me na enti ogitum se oye de bone ani na wati nyame ani matua wanam na wusuo so aye nyame ebone na enam so owo no se de bone ani nti otra se bone bra se de bone ani na ne nkesa no ani owuo na emum nyame pa ompeso bewuo nti no waye hihye woni ba Yesu Kristo mu ede ama no na nyame nam Yesu nhihye ya oye nyina so nti no wabu ne bem na waye ne nyame ma na ode na ba na hemem so oni pei eno ye asoreba edi se sani pei ya waje erade ye die so ba foforo bi be ka ne ho pa wonyame aso ba ka ne se ba bia banu anaba sound se bia hia no na me wo wontem eho e asore enti asore ye enye se bia me nipa dom ayehia ne mo asore ye se woni a waje Yesu adie no se waje banu anaba asampo a otumi ya asore ma ne ye se wo kotwere kununkunu mu a nsori dodo no a wo bodi ewo apanfufuro mu no ni nyina ye efie nsori enye asori a ye no asoro dan kase bia mu wi efisofo asori Paulo eko hono na okọ Jewfo ehye mu dan mu a efre synagogue brofo mu na wo se afi wo kanyamsam no na enipa ne bi edwotwe no na enipa ne bi esopa no enti ofiri wonom eko sukuu dan bi mu na aho ena oni nipa bi ko di ahia ho ena wo hye asori aye efiso asori na se e wo sukuu dan mu a oyi saa
saa sɔre no ɛwɔ Efeso no a dodoɔ na aka ne nyinaa yɛ nkrofo fie ana ne ehia enti nipa kakra bi ɛna wo hyia hɔ ɛna yɛfrɛ hɔ asɔre adehyia asɔre no a Nyankopɔn asie no ɛyɛ nipa yi a wagye no adie wagye ne ba Yesu Kristo so adie na wanam saa yɛ so ama wanya dankwa a ɛne sɛ ɔde ne honhom kronkron abɛtara wɔ mu na no nti wakyerɛ wɔn din wɔ ne nkwa nwoma mu no onyame tiri mpo ne sɛ ɔbɛnam asɔre a wasie so ama na himan aba asɔre ɛwɔ dwumadie paa nti sɛ nipa ehyia hɔ no mu a sɛ yɛ baasa o sɛ yɛ duo sɛ yɛ duanum o sɛ sie yɛ otim wɔ wiase ɛwɔ mu sɛ sie no wɔsɛ nipa wɔ hapɛ ɛne yɛnhyia bere biara sɛ yɛ nipa hɔ o sɛ yɛ de yɛbɛyɛ o yɛhyia hɔ no mu apa nneɛma yɛyɛ asɔre no ɛyɛ nneɛma baasa saa nneɛma mmiɛnsa kɔ so a ne kyerɛ sɛ yɛ asɔre ɛyɛ du dwuma nneɛma mmiɛnsa ɛbɛkɔ so ɛwɔ hɔ no ma yɛyɛ asɔre no ɛyɛ sɛ yɛbɛdi kan ne yɛdi kan asɔre Awurade ɛwɔ honhom ne nokure mu Awurade Yesu ka ɛwɔ Yohana Sempeti na hɔ no sɛ onyame ɛhwehwɛ saafo no wɔn a wɔbɛsɔre no ɛwɔ honhom ne nokure mu onyame pɛ sɛ yɛsɔre no ɛwɔ ne kwan mmiɛnsa so ne yɛdi kan sɛnea anwum eti wɔ ha ɛka no sɛ yɛde aseda ɛna bɔwura Nyankopɔn ahonyadwa no anim na afei yɛde ayɛyie wura na padwam na afei yɛde asɔre ɛkɔ Nyankopɔn kronkron bia enti aseda na yɛde wura yɛde ba na boboa no na afei yɛde ayɛyie awura na badwam na afei yɛde asɔre akɔ ne kronkron bia efisɛ hɔ kronkron hɔ ɛne yɛsɔre Awurade enti ne yɛde kan ne sɛ yɛsɔre Nyankopɔn a yɛbɛde nase yɛbɛde Nyankopɔn sɛ mefiri yakoma mu ehunu sɛ onyame ne yɛde ne yie ne yɛde aseda ɛni kabea ama Nyankopɔn a ɛfata no efisɛ ne yɛde ne yie kwan bia so yɛde pa nyinaa ana sabre yɛgyina hɔ na yɛde nase no ɔwɔ nkwam ɛnu te ne kɛse yɛde nase afei aseda na chie no ɛsɛ yɛtumi eyi Nyankopɔn ayɛ wɔn sɛ yɛka sɛ yɛde Nyankopɔn ase a ne onyame ayɛ ama yɛ mu ɛne yɛfiri ne yɛde Nyankopɔn ase na mo sɛ yɛka sɛ yɛyi nyame ayɛ a ne yɛyi nyame ayɛ ɛwɔ sɛnea ne tibia teɛ onyame yɛ ɔdomfoɔ onyame yɛ ɔdɔfoɔ onyame ɛyɛ mmɔborɔhunufoɔ onyame ɛma ɛbue ne nsɛm ne pa meyɛ enti onyame sɛnea ɔteɛ nti ne yɛyi na yɛ na no akyi no sɛnea abɔfoɔ no yɛ no wɔ soro no yɛnyinaa yɛatontom no ne yɛasɔre no ɛwɔ kronkron yɛ mu nso nyame yɛ kronkron nti yɛde ne kronkron tebea mu no de sɔre yɛ ɛfata no ɛbrɛ no yɛpagya no ayɛ ne kɛseɛ aka sɛ ɔno nkutodoo na ɔyɛ Nyankoropɔn sɛ asɔre bi wɔ hɔ no ma ɛyɛ asɔre sɛ yɛ nipa mienu o sɛ nipa miɛnsa o sɛ yɛ ɔha o sɛ yɛ ahasa o sɛ te sɛ ni o saa nneɛma yɛi ɛyɛ adansedi yɛ kyerɛ sɛ ɛyɛ asɔre sa weekɔ so ɛwɔ kronkron tebea mu a ɛyɛ asɔre tɔso mienu me yɛ asɔre ɛne sɛ saa nipakuo yi wɔyɛ nipa yifoɔ efisɛ Bible se onyame afrɛ yɛn aba ne nkyɛn sɛ bɛyɛ ɔbɛnam yɛ so na wakɔ yakɔ wiase fa na nyinaa yaka yabɔ na sampa no dawuro ama wɔne a wɔnnim no na ɛnam so ɔmpɛ adebɔnefoɔ wuo nti no watumi ate asampa no na watumi anya no mu gidie na wɔn nso aba fie bi Yesu say nyanko bebre ɛwɔ dwanmuo n'akyi nti asɔre bia ɛte ase na ɛwɔ nkwa na yɛ Kristo asɔre no ɛyɛ asɔre a ne ho pere ne sɛ ɔbɛhwehwɛ nipa nkwagyeɛ ɛyɛ asɔre a ɔkɔ abɔntene sɛnea mebusam etiaduonu nan yimudu baako ka no asɔre a etua no mo nkɔ abɔntene ɛkɔka Nyankoropɔn asɛm na nipa bɛte asɛmpa no a ɛfa Kristo Yesu afɔre bɔde a ɔbɛbɔ ma nipa bɔnfoɔ na yɛbɛtumi afiri saa yɛbɔnya adwensakyera na yɛagye adie ne abɛnyame nkyɛn asɔre bi ɛte ase no bɔ saa asɛmpa yi ho dawuro ɛtɔso miɛnsa ɛmɛyɛ yɛ asɔre anti Nyankopɔn ba Yesu bɛsi yɛ ɛne sɛ so ɔnam yɛ so kɔ na osuma yɛn na yɛsɛti yɛkɔ na ɔnam yɛso gyini pankwa de wɔn ba ne fie a ɔpɛ sɛ yɛtumi tete wɔn yɛyɛ ne wɔn mo ɛwɔ no Kristo Yesu no kuredie mu ɛno nti ɛna ɔde asomfoɔ ama n'asafo no wɔhwɛ Efesofoɔ metire na yimudu baako no mu a wɔsɛ wɔayɛ binom asɛmpakafoɔ wɔayɛ binom asomafoɔ wɔayɛ binom adiifoɔ wɔayɛ binom asɔfoɔ ne akyerɛkyerɛfoɔ botae ne nyinaa otu yimudu mienu ne sɛ bɛyɛ bɛyɛ ne wɔn mo atete wɔn mo ama nipa ne yɛ nyinaso wɔ Kristo mu na ɛmframabɔne bia na ada nkyerɛkyerɛ ne atorɔsom bia amma biribiri amfo ankɔ yira ne ɔsɛ yɛ mu enti yɛinum na sɛ yɛyɛ a nneɛma miɛnsa yi
say nipakuo kakra ye hia na ye se ye frɛ ho asɔre na ye bɛsɔre awurade ye de aseda aye yie ne nkamfo ne ntundum osane ma kyerɛ na afei ye hia na ye ye no nyina awie na ye tie ne Nyankopɔn ka kyerɛ ye na ye sɔre no na ye seti wɔ nasɛm ho na ye tua na mo nkɔ abontene na onyame nam ye so gi afoforo ba na afei ye kɔso de nasɛm wansam wɔn etete wɔn ɛkyerɛkyerɛ wɔn a na kɛse ye asɔre a edi mu saa nipakuo ye frɛ wɔn asɔre ana afei nyame bɛso nam ye so ɛma na heman atumi nam ye so ba nyame ade hye wei ene dwumadi a ye pɛsɛ ye bɔn da wuro mani panyina te sɛ ye ka sɛ ye asɔre made a na adwuma nyame de ama ye sɛ ye yenie efi ene ye chi ye bɛhwɛ sɛ ɛde ebe na nipa ba na ye bɛyɛ asɔre ma bresuben na nyame pɛsɛ ye buo ye tumi de trase de hye ne den kronkron mo nyam sɛ asɔre ma ayɛ aheman ma ni atrase efri sa yemu ahye ne den kronkron nyam nyame nhyram bebre nyame entire no mo nkyram onyame emmoa mo na mo ntumi mo ne ye hu dawuro enkyira foforo na mo mmra metie na mo so ntumi tu anamon aye se mo tuo ebi se nye ya ne ye ho ye ne age ye ho nyankropon age ama ne senti na ne senti ne se obana me so ama na himan aba onyame tie ye na show den kronkron mo nyam na madom so ma o mantumi emfe ho siwo waka sania awurade obetumi anam ye so ama wa himan aba oba Jesus di mu ene abom pa yasedam amen.